जाति विभाजन खालामनानै जि राजनिति खालामबाय थादों दा बेवहाय गोथौ माखासे खोथाफोर थाबाय सिसिनिफ्राय बारलांनो 523 खान गामि दानख'नांगौ होननानै दिनै हाइकर्ट खालामदों दिनै बिथांमोना दानख'नो मोना होननाय बाथ्राफोरखौ दिनै जों जिबायदि लेक्साराव बुंदों स्टेन्ड लादों बे बाथ्राखौ बारा मोजां मोनाखै होमब्लाबो जोङो दिनै फैगौ दिनाव इलेक्शना आलादा जोंनि ओनसोलखौ जोंनि भबिष्यता এই অঞ্চল আরো ক্ষিপ্রগতির উন্নয়ন করার কারণে বিটিসিয়া যদি जोबस्राङो এটা তো স্পষ্ট কথা আমি সবাই বুঝি বিটিসিनि मोनखानाय ओनसोल एबा गामिया যদি दानख'जायो জনগণ হিসাবে होमबा बे বিগত দিনের রাজনৈতিক নেতা সকলে দল সকলে दिनै बे सुक्तियाव थानायखाय আমার ইয়াত যিটো রাজনীতি চলিছে बिथाङाबो এইটো বিৰোধীৰ ৰাজনীতি दिनै मिनि অপজিশন পলিটিক্স কৰিবৰ কাৰণে जायफोर बिटिसियाव थानो लुबैयाखै রোলিং बिराद खस्थ'यै नोंसोर बिटिसियाव थानांगासिनो दङ दरखास्त होदों बारलांदों दरखास्त होदों बारलांदों बे खोथाखौ दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानो बुंदों বেলেগ দৃষ্টিত बुंनायनि गुदियाव बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै दोननाय दं আমি বুজিব পাৰিছো बे कारणाव बिथाङा दिनै बुंदों আমার এই অঞ্চল উন্নতি आरो दिनैहाय कस्टि संघर्ष रायजो राजानि गेजेराव दांगा हांगा अशान्ति खालामनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय सुबिदा लादों রুলিং পলিটিক্সৰ बे सुबिदाखौ दिनै सोर होखो কারণে আমি সকলোৱে दुलाराय बर' फरायसा আজিৰ যিটো इउपिपिएल যিটো দল आसल खोथाया बेसो এডমিনিষ্ট্রেশন প্রশাসন এই প্রশাসনটো दा जों बोरै गाबथानो ইয়াৰ যিটো ধাৰাবাহিকতা ইয়াৰ যিটো एक्स'आ जिहेतु फाननानै फैखाबाय এই सुक्तियाव जिहेतु सहि होबोखाबाय ইয়াৰ दिनै एक्स'खौ रायब्लाबो सोंखारिब्लाबो मजबूत एक्स'आ दिनै बाउन्डारि एरिया दानख'नो गामि दानख'नो नागिरनायाव गंसेबो बिसोर दिनै खोथा बुंनो हाया बुङाखै नङा बिस्रा बुंनायनि अधिकार নাই উদ্দেশ্য কারণ বিসরা যদি তিনি বুঙো আমার যেটো ধারাবাহিকতা কিবা কাৰণত যাহাতে বিচলিত নহয় এইটো আমি চাব লাগিব আর এইটোই মূল বেলেগ দেখা নাই যে তাই যদি তিনি হিসাব খালামनो নিগে ইলেকশনের বছর ইলেকশনের সময় চলি আছে ধারাধিকার কথা যদি আমি হিসাব নিকাশ কৰিব বিচাৰো ইয়াত আৰু হিসাব কৰিবলগীয়া একো নাই ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী বর্তমান সময়তে বিধায়ক তথা এনডিএ দলের মনোনীত প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই ময়ো যদি এমপি খেলিছিলোঁ বিপেবৰ ফালৰ পৰা 2024 মোৰ যিটো এছেছমেণ্ট মোৰ যিটো কিছু যিটো আছে সেই হিচাপত আড়াইৰ পৰা 3 লাখ ব্যৱধানত কেণ্ডিডেট এনডিএ সমর্থিত প্রার্থী জয়ন্ত ভাইয়ে মোর যেটো ক্যালকুলেশন ইয়াত কন্টেস্ট কোন আহিব কন্টেস্টও ফैगोन बेखौ दिनैहाय हयथ' अनेकानो नुबाय दैदेनगिरिफ्रा खिन्थु आं दासिम नुथ'वाखै कन्टेस्टत कोन दले আহিব एতিয়ালৈকে মই বৰ্তমান দেখা নাই অৱস্থাটো কেনেকুৱা অৱস্থায়া স্পষ্ট কথাটো যদি আমি চৰ্চা কৰো একদম ডগৰপাৰাজों नांजाबनानै थानायखौसो गल्डिनि नांजाबनाय सानजानि 2014 सनाव दासो सफैबाय जोंहा बिदा गेदेरा आसामनि मन्त्रि डगरपारानि नांजाबनाय सोनाबनि गामिया मा बिदा गेदेरा बिथाङा 2014 आव पिसिडि एमपि केन्डिडेट आङो सानजाहा बरसला एमपि केन्डिडेट मानव गेदेर सानसुमा कंगुर बैसुमती बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट जोंनि नायल' जानो सासेल' गभर्नर हिसाबै समनि रन्जित शेखर मुसाहारि बिथाङा केन्डिडेट जों साब्रैजों ज' खालामनानै बेखौ बिट खालामनानै हिरा सरनिया 2.5 लाख डिफारेन्सआव देरहादों बिकेबा देरहाखाबाय देरहागोन माबे रोखोमाव जों बुंदों अंक'आ कोनो मिलाया बे सम्भबानो नङा खुनु खारनाव देरहानो हाया बे क्लियार बेखौ ओरैनो थुखोलायनानै गावजों गाव केन्डिडेटखौ खर' फेदेरनानै खस्थ' होनाया बे थिग नङा माने हिसाबा बुङो आरो खोथा क्लियार बेवहाय दागायना बुंनायनि खोथा नङा बे एकदम स्पष्ट देरहाखानाय दा फैगौ समाव रायजो राजानि जानानै
যথেষ্ট मोजां खामानि मावगोन बेखौ बुंनांगौ जेबो गैला সাংবাদিক বন্ধুসকলে সুধিছে অথনি সুধিছে যেতিয়া আমি ৰেলী কৰি আহিছোঁ যে আপুনি আহাৰ পিছত BPF দলৰ অৱস্থা কি হ'ব মই কৈছোঁ ৰ পিছত কম বলক তাতে BPF দলটো নাথাকা নহয় থাকিব কিন্তু আজিৰ পৰা BPF দলৰ হেমোগ্লোবিন বিলো 5 হ'ব